Shagni lukurone bagay hodawa kaham shamang khalaine khane tong kosong lukurone kahaino shamang khlawi tongka bubagra prodit kishur deborma shagni wansongma ongthong eba naikol mong ongthong mongshano bo wansu gyakare tiprasha lukurone bagay ne shamang khlawi tongka bubagra shimnawa songsa jagmane BJP ne kaisa sobawo 5 manjak 5 tipra mota bodolni gazam supremo prodit kishur deborma no tewi kokti shalo khokhenka hastini kacha mantri okra eba shaltang tipra loksoba achok thaini angai batane biplop kumar de kodagma bishiro Sinilaiza Borok 2024 Lok Sabha Chong Maruba Tripura Hastiwo Bharatiya Janata Party te Tripura Mota Alliance angmane aborok belai kheno tabuk fan angjak Biplop Kumar Dev ni khogo kasawi faika Tripura sa lukrone bagai bubagrani kok asolo bosaklaika ageni shalrogo hastini Tripura sa lukrone as borom rizaiga fiaba tabokhe Tripura sa lukrone bagai kahamna samang khalabi tongka Bharatiya Janata Party কারণ আমাদের দুইজনের কোনো চাহিদা নেই আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বলতে মানিয়ে দিয়েছে এর উপর আর ত্রিপুরাতে কোনো পোস্ট নেই আর মহারাজা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়ে পদ ছেড়ে দিয়েছে আপনাদের জন্য ত্রিপুরার জন্য এখনো ত্রিপুরা মাতার উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিজয় আঙ্কালকে বানিয়ে উনি সাধারণ এক ফাউন্ডার মেম্বার হিসেবে নিজেকে মঞ্চে এসে বসিয়েছেন আরে লোক মন্ডল প্রেসিডেন্টের পদ পেলে ও ছাড়তে চায় না যদি তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাগ হয়ে যায় আমি নিজের চোখে দেখেছি যখন ত্রিপুরার জন্য করতে পারছে না কংগ্রেসের নেতৃত্ব ওনাকে আটকাচ্ছে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এক দুইজন আছে তাদের নাম বলবো না মহারাজকে পরেশান করছিল কিন্তু মহারাজ দুইটার মধ্যে একটা চলেছে কোনটা ত্রিপুরা সাকে চলেছে कांग्रेस ছেড়ে দিয়েছে कांग्रेस को छोड़ दिया छोड़ के आपको चुना है আমি তার জন্য মহারাজকে সম্মান আদর অনেক উচ্চ দরজাতে রাখি বন্ধুরা আমি মাঝে মাঝে ওনাকে বলতাম ফোন করে মহারাজ আমি তো সাধারণ ঘরে জন্মেছি মহারাজ মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে পার্টি আমাকে पार्टी प्रेसिडेंट बने थे महाराज आप तो जन्मजात महाराज और आप महाराज बिग पेपर किशन माने के नाती हो इससे बड़ा चीज क्या मिल सकता आपके जीवन में और ऐसा महाराजा और ऐसा परिवार आपको मालूम है हमारे देश के भारत का पुराने 5 जो डायनेस्टी है महाराजाओं का इनमें से महाराज लोग एक है Biplop Kumar Dev no tuiwi khok bai thang kok samane nukjaka bubagra product nobo bosaklaika Tripura ni Tripura sa lukur rogno belai kheno hamjago Biplop Kumar Dev laithana 2018 Bishwa Mantri Okra angai barjaya farjagmani ulo Brodiang Saranachi rogni bagai kaham shepna harkhabo aboni bagai no tongthai mankhar riang rok Mantri Okra tongfuro khomolongo waisani bagai fano thanglia manik sarkar Akhomolongo Tripura sa lukurone bagai shakhamnok songsawi ranani bagai salsani bishingkono 30 crore rang rokha Biplop Kumar Dev ashalo bote shaklaika shalkate shaltang Tripura ni simi khorogni delewo thangnai borok Tripura ni Tripura sa lukurogno hamjagnai यहाँ मैं प्रचार करने आया हूँ मेरे दोस्त के लिए आज भी क्या करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैंडिडेट ठीक है जब ये सीएम थे हमारा रियांग का प्रॉब्लम था बहुत कंसर्न 2-2 महीना तक खाना नहीं मिला सबने राजनीति की मैं अमित शाह जी से मिला मैंने बोला कि हमारा रियांग लोग भी हम लोगों का त्रिपुरा का ही है डुम्बुर में हमको हटाया गया अन्याय हुआ प्लीज इनको जगह दीजिए होम मिनिस्टर ने इनसे बात किया 2 महीने के अंदर अगर मुख्यमंत्री चाहता तो ना बोल सकता था लेकिन इन्होंने 2 महीने के अंदर हाँ बोलकर 38,000 रियांग परिवार को त्रिपुरा में 38,000 लोग जब कोरोना हुआ मैं सीएम से हम लोग उस टाइम मोथा एडीसी में था आज भी है मोथा
मैं इनसे मिल ली है, तो मैंने कहा कि यहाँ में हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक करना चाहिए। हमने 22 करोड़ का 22 करोड़ ये खुमुलुम आए। इससे पहले मानिक सरकार खुमुलुम कभी नहीं आए, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का जो खुमुलुम आए। एंड आई थिंक लास्ट ओनली चीफ मिनिस्टर खुमुलुम आकर हमने 22 करोड़ मांगा, इन्होंने 30 करोड़ दिया और बोला कि यहाँ में कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का प्लांट भी दिया। वो मैं कल बोलना भूल गया, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट भी आते हैं। BJP 1 no Shimna Mondol ni Loaizimung by Panchabati Bazar Mighty Committee Holo Songsa Zagmani Kaisa Sobawa Kokti Shalo 5 months of Paiga Tibra Motha Bodolne Adong Eba Hastini Industry and Commerce Tangbedik ni Montri Bishoketu Deborma TTADC ni Ozama Ravindra Deborma te Ronald Deborma BJP Sadr Gramin Hankor Committee ni Azukfang Akshit Royte Shimna Mondol ni Azukfang Dugendro Deborma Bureau Report Kokkhara